Newsbreak. Samtang asinso samis padayon ng apod-apod og tablet sa mga senior high student. Nagpadayon ang suporta sa asinso samis administration sa programa sa edukasyon sa Osamis, labi na sa Osamis City Division Office. Dili palang dugay human gitagsaan sa asinso samis administration og tablets ang libuan kapin ka mga teaching o non-teaching personnel sa DepEd Osamis. Hinay-hinay na usab nga gipanghatdan og mga bagong tablets unit ang mga senior high school students sa Cruz Lanzado Saligan Integrated School sa Barangay Cabinte, Pulot National High School sa Barangay Pulot og Tabid National High School sa Barangay Tabid. Maoy nakapahimulo sa ulahing distribution nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bebeneri og mga kauban sa konseho sa ngalan ni Mayor Indy Waminal. Nagpasalamat ang pamunuan sa DepEd Osamis, labi na ni Schools Division Superintendent Nimpa Lago sa inisyatiba ni Mayor Indy Waminal sa padayong pagpangapod-apod og tablets. Gumikan kay makatabang kini sa gipatumang asynchronous classes nining panahon sa El Nino phenomenon. Sa maong adlaw, Abril 29, gipanguluhan usab ni Mayor Indy Waminal ang pag-inaugurar sa bagong mini gymnasium nga na mahimutang sulod sa Ruman Mabanag Senior Elementary School sa Barangay Pantaon. Kini gamit kayo sa bisan unsang aktibidad sa eskwelahan nga mas luag o komportable sa mga estudyante. One TV Newsbreak.